Adesso butterò questa mascherina. 와, amore, guarda. 우와, 대박 사건. aspetta. 우와. 우와. Bello. bellissimo. Wow. Tanta roba. Wow. Mamma mia. 우와. 대박 사건. 와우. 응? 그래요? 몰라. decidiamo noi. Una cipolla. 뭐야? 응. 와, 귀엽다. 까리노? 응.
뭐야? 우와, 이쁘다. 로즈 골드. 옥수수당. Questo è 간지 치킨. Kanji? 간지. Kanji. Questo è 고추 치킨. Ecco, un peperoncino. 무. 치즈볼. Cheese ball. Questo è due salse. 맛있어? 응. 카스. 아, 시원해. Che si fa? 커피 여기 있지. E per me? 그럴 때 8. 맛있지? Buono. 나도 하나 senza 먹어야지. senza semi. dolce, è dolce. 우와, 잘 익었다. 오빠 이거 봐. 오빠, 나 아이스 아메리카노. 맛있겠다. In freezer c'è. 아이스 아메리카노. 군만두.
오빠밖에 없어. 맛있어? 두부 과자. Sono patatine al tofu. Patatine fatte di tofu. Proprio. 응. Tofu fritto. Si sente? Sa di niente come tofu. Però c'è. Forse c'è il sale. Magari dà un po' di sapore. 아, 맛있겠다. Io volevo mangiare questi. 오빠. 왜? 우와. 맛있겠다, 그치? Si presenta bene, 응. 김치.